प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम समस्त मो तरफ नमस्कार। निश्चित भाव में आशा करे जाकबो गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को आपण माने लाइक करूछंती, सब्सक्राइब करिकी एवं कमेंट करूछंती एवं प्रभु को महिमा पाई मन निमंते प्रार्थना करूछंती मु विश्वास करूछि। निश्चित भाव में प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करूछंती, परिवार को आशीर्वाद करंतु। आम माने प्रार्थना करूछु निश्चित भाव में वाक्य द्वारा आपण माने आशीर्वाद पाई पारुछंती। मु आशा करूछि आज मु सुंदर भाव में अछि एवं परमेश्वर को पाई मु बंचिछि। या मु बहुत खुशी अनुभव करूछि। एति पाई मु गुटे सुंदर वाक्य आपण मान को समकरे जिशुंक आगमन विषय कहबा पाई चाहूछि। ताहे होछि मेन विषय गुड़िका में नेबा जोड़ा आमे कथा हेबा ता होछि मेन कोन मुख्य भूमिका बोली आमे भाबु थाउ ताहा आमे देखिबा। ता होछि महापराक्रम व महा महिमा सहरे माने महापराक्रम व महा महिमा सहकारे जिशुंक द्वितीय आगमन हेब। किए जानी नाहंती भाई, किए जानती ना आज्ञा जिशुंकर महा महिमा सहकारे एवं महापराक्रम सहकारे जिशुंकर द्वितीय आगमन हेब। यह किए जानती नहीं मु जनैबा पई चाहूछि कि नाही एहा आपण मानकु शिखेबा पई चाहूछि। से आसीबे एहा अविश्वासी माने मते जानती महापराक्रम सहित जीशुकर द्वितीय आगमन हेबो एहा केही मते जानती। मु से ताहा जनैबा पई चाहू नाही, प्रस्तुत करिबा पई मु चाहे। एही महापराक्रम महा महिमा सहकारे जीशुक आगमन समय रे आमे की प्रकार हेबा को पड़िबो एवं आम पई कोन एटा गुटे मूल्यवान एहा मु कहिबा पई चाहूछि। सेति पई हम सतर्क सहित रे परमेश्वर के निकट रे बसंतु। आज वाक्य रे एट लिखा जाय कि जीशु ख्रीष्टंकर महा महिमा सह आगमन करिबा समय रे समुदाय लोक माने ताहा देखिबे। प्रिय बंधुगण जीशुंकर जेतेबेले द्वितीय आगमन करिवे जणे देखिबे नाही। बाइबल रे लिखा अछि समग्र पृथ्वी निवासी लोक माने सेही जीशुंकर महा महिमा सहित मेघमाला रे आगमन करिबाटा समग्र पृथ्वी लोक माने देखिबे। पापी माने देखिबे, धार्मिक लोक माने देखिबे, मृत्यु माने जीवित हेबे। एही प्रकार बाइबल रे लिखा जायछि। यह निराट सत्य, कारण बाइबल लिखाई से जी की आसीबे से निजे कहउचंती मु पथ सत्य एवं जीवन बोलिके। सेति पई एही सत्य ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आमे शिखि थाउ कि जीशु ख्रीष्टंकर आगमन समग्र पृथ्वी समुदाय लोक माने देखि पारिबे। तेनु करी आउर लिखा जाय कि जीशुंकर जेते बेले जगत को आगमन करिवे सेही समय रे समुदाय जगतवासी लोक माने मेघरे आगमन करिबा देखिबे। केमती देखिबे कि मेघरे आगमन करिबाटा समस्त देखिबे। बाइबल लिखा जाय लुक 21 पर्व 27 पद जदि आपण पढिबे सेठी क्लियर लिखा जायछि, सफारे लिखा जायछि, पूरा फ्यूर रे आपण माने जानिबे से लिखा जाय जेते बेले लखे मनुष्य पुत्रंकु महा पराक्रम व महा महिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। एही प्रकार लिखा जाय को माने देखिबे, लख माने देखिबे। लख माने बोले के जे इन द पीपल बा ए पृथ्वी लख माने देखिबे। वर्ल्ड पीपल एवरी पीपल सब मनुष्य माने देखिबे, समस्त देखिबे। किए मते लुछि परिबे नाही, किए मध्य ओटी कोना भितरे मते पसिकी रहिबे नाही। तार अर्थ समस्त देखि पारिबे। हालेलुया। परमेश्वरक पुत्र को मेघमाला रे आगमन करिबाटा समस्त देखिबे। पापी माने खटरे सुइतिबा लोक माने, बेड रे सुइतिबा लोक माने, जेल रे थिबा लोक माने, मेडिकल रे सुइतिबा लोक माने, समाधि रे सुइतिबा लोक माने, पृथ्वी रे जीथिबा लोक माने, गाड़ी मोटर रे बुलुथिबा लोक माने, मजा मजलिस रे जीवन काटुथिबा लोक माने, सुना धन रे से माने जीवन काटुथिबा लोक माने, एवरी पीपल समस्त देखिबे, समस्त लोक माने देखिबे। प्रिय बंधुगण तेणु प्रस्तुति, तेणु जागृति, तेणु आपण निजको सचेतना करंतु। आपण लुछि पारिबे नै सही दिन लुछि पारिबे नै। मो आगामी वीडियो मानकरे मु कहबा पई चाहे सही दिन महान भयानक दिन हेबो। के लुछि पारिबे नै, कुआडे जाई पारिबे नै। एही प्रकार दिन हेबो। से समय आसु अछि। प्रस्तुति निहाती आवश्यकता अछि।
ଯୀଶୁଙ୍କ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ରୂପ ମେଘ, ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। এই প্রকার বাক্যরে লেখা যায়, মেঘ শুভ্র বর্ণ খଣ୍ଡେ মেঘ পରି ହେବ। ସେ ମହାନ ଭୟାନକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତେଜମୟ ମୁଖ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦିନ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭୟାନକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମୁକୁଟ ଦେଖାଯିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ସମୟରେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମେଘ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ଦିନରେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁତିଷ୍କ ଦାହା ଧରିବେ। ସୁତିଷ୍କ ଦାହା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସୁତିଷ୍କ ଦାହା ସେ ଧରିବେ। ସେ ଦାହାରେ ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେ କରିବେ। ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପଦ ଆପଣ ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଠି ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତହିଁ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଓ ହସ୍ତରେ ସୁତିଷ୍କ ଦାହା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କି ବା ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ମହାନ ଭୟାନକ ଦିନ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ୟୁନିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ନହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନଡ଼ା ପରି ହେଇଯିବେ, ଶୁଖିଯିବେ ଆଉ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ। ସେହି ଦିନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ଦିନ, ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ପ୍ରସ୍ତୁତର ଦିନ ନାହିଁ ଆହୁରି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।